quem era o seu C'était marido. Moïse. Quer dizer, foi Moisés. La femme connaissait les mystères. Quer dizer, a mulher conhecia o Et mistério. waouh, je dois empêcher la colère de Dieu. Quer dizer, onde é que eu posso De pegar a frapper colher mon de mari. Deus? Quer dizer, de bater no meu Il ne marido. savait pas que faire. Até nem sabia o que fazer. Il connaît que ce qui peut apaiser la colère de Dieu. E sabia que o que pesava lá na C'est seulement cabeça le de Deus sang. é somente o La femme a sangue. regardé. E a mulher La lhe femme a olhou. regardé. Ou a mulher olhou. Elle n'a pas eu la solution. E não teve a solução. Et elle a vu son bébé. E viu seu bebê. Il dit, je vais profiter de cette occasion. Disse, vou aproveitar nessa ocasião. Je ne connais pas comment cette femme a eu des réflexes. Não conheço como é que essa mulher teve o Est-ce qu'elle reflexo. était infirmière, je ne sais pas. Será que era Est-ce médico? qu'elle Não était sabia. médecin, je ne connais Será pas. que era médico? Não Mais tout sabia. ce que je connais, Mas tudo que eu conheço. elle a coupé les prépuces de son enfant. Quer dizer, cortou perna mais que seu filho. Maintenant, il a pris le sang. Mas quando pegou sangue, Il a aspergé sur son mari qui quer dormait. dizer, expandiu onde o marido dormia. Et la Bible dit la colère de Dieu s'est éloignée de A Moïse. Bíblia diz a raiva de Deus subiu mais Je naquele comprends lugar. pas. Quer dizer, L'Éternel a dit, o interno disse. Quand les enfants d'Israël sont Quando os entrés filhos de à Deus já Canaan, estavam saindo a Canaã, il dit avant de continuer, ele disse antes de il continuar, faut circoncire tout le monde. quer dizer, circuncidar todo mundo. Maintenant, qu'est-ce qui a intéressé Dieu? Agora, o que interessou Deus? C'est la circoncision Foi de somente a l'enfant circuncisão do filho. ou bien c'est le sang de l'enfant qui Ou est sangue coulé? de sangue que Qu'est-ce qui circulava. avait intéressé O Dieu? que interessou Deus? Maintenant, c'est à toi de donner la réponse. Agora é você que vai dar a resposta. Je vais parler doucement. Ah, j'ai oublié. Vou falar lentamente, esqueci. Je devais parler doucement. Vou pour falar la compréhension. lentamente. Qu'est-ce qui a intéressé Dieu? O que interessou Deus? Non. Não. Dans ce contexte, Quer dizer, nesse ce n'est contexto, pas la circoncision. quer dizer, não é a Parce que circuncisão. la circoncision Porque a engageait circuncisão, l'enfant. quer dizer, dependia do Ça n'a filho. rien à voir avec Não tem Moïse. nada a ver com Moisés. Mais plutôt ce qui a intéressé Mas o que Dieu, interessou Deus? c'était le sang. Quer dizer, Et foi o c'est ce que la sangue. femme cherchait. Será que a mulher que Il a procurava? pris une quantité de Quer dizer, sang uma qu'il a quantidade do sangue. jeté sur son Quer dizer, mari. se expandiu no Il dit, seu tu es marido. avec moi l'époux du sang. E aí foi com seu compósito de Tout à coup, sangue. la colère de Dieu s'est arrêtée. Quer dizer, a raiva de Deus Parce chegou. qu'il y a eu la présence. E aí que vem a presença de Mais sangue. pourquoi la colère de Dieu devait s'arrêter à cause du sang? E por que a raiva de Deus vai se parar somente pelo sangue? Testament. No Antigo Testamento, L'Éternel o interno, avait qualifié l'offrande majeure, quer dizer, ele qualificou somente ofertas l'offrande menores. la plus spéciale. Quer dizer, especial mais ofertada. C'était l'offrande du Foi sang. somente a oferta de C'est Isaac. pourquoi on sacrifiait des tourterelles. É por isso que sacrificaram sacrifiait somente des exterior. animaux. E sacrificaram C'est só pourquoi le animais. sang jouait un grand rôle. Quer dizer, porque que o sangue leva bom Et c'est papel. ainsi comme Dieu avait donné le pouvoir au sang, Quer dizer, é assim que Deus deu poder no sangue. Une offrande majeure. Quer dizer, é quando vai somente no qui menores. réjouissait le cœur de Dieu. Quer dizer que ressuscitasse o coração La de Bible Deus. diz assim, A Bíblia diz o seguinte. Noé, quand il est sorti dans l'arche, Quer dizer, não é quando saiu da par arca. motif de la Quer dizer, gratitude, um momento de gratidão. il a fallu présenter l'offrande à l'Éternel. Precisava apresentar a oferta Il no a pris interno. les animaux, E não havia mais il a animais. coupé, E ele dizia, il cortou. a mis sur une Quer poêle. dizer, ele colocou lá Ele dentro do brilhou. lugar. E ele esteve La brilhando. Bible dit A Bíblia diz o ceci, seguinte. l'Éternel a écouté l'odeur de cette Quer dizer, offrande. o interno ouviu Ele sempre não o tem cheiro daquela agregável. coisa. Foi agradável. Il a dit à Noé, E ele disse, não, Noé, je fais l'alliance avec toi. vou fazer aliança Je ne contigo. détruirai plus jamais le monde à Quer travers dizer, já l'eau. não vou destruir mais o mundo Je fais cerca da monter água. un signe comme preuve. Quer dizer, eu vou mostrar assim, o símbolo Le da sua jour où prova. je déciderai de tuer le O monde dia que eu vou à decidir travers l'eau, matar o mundo sobre água. l'arc-en-ciel montera. Quer dizer, arco-íris vai Et subir. me rappellera. Quer dizer, vão me de cette lembrar alliance. que essa aliança. Le monde ne sera plus tué à Quer dizer, travers o l'eau. mundo não vai se matar através de Qu'est-ce água. qui a réjoui l'eau? Quer dizer, o que matou a Qu'est-ce qui a água? réjoui O l'Éternel? que regiu o interno? Est-ce que c'est le sang qui était Será que coulé? o sangue que se Ou bien expandiu? c'est l'odeur des Será que animaux? o cheiro dos brûlés. animais? Ou L'odeur. Non, il avait écouté l'odeur. Quer dizer, ouviu Mais sim o ce qui lui cheiro. a réjoui, Mas o que lhe ajudou c'est le sang qui só était foi o coulé. sangue que se Parce que expandiu. l'offrande la plus agréable Porque a oferta mais était agradável, catalysée dans le sang. quer dizer, se catalisou somente no sangue. Ça, la valeur de l'Ancien Quer dizer, Testament. o valor do Antigo Dans l'Ancien Testamento. Testament, cela a été comme ça. Quer dizer, o Antigo Testamento foi dessa maneira. Je bénis l'Éternel, Louvarem o car il interno. nous aime beaucoup. E quando nos ama muito. Encore une fois, Amen. Mais uma vez, amém. Très fort encore, Amen. Mais uma vez, amém. Très fort encore, Amen. Mais uma vez, amém. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Avant que les enfants d'Israël ne sortent d'Égypte, Quer dizer, antes o filho de Israel saiu do Egito, l'Éternel leur dit, o interno lhe disse. coupez les animaux. Quer dizer, corta os animais. Quer dizer, corta a Prenez cabeça les dos sangs, animais. placez dans les linteaux. E aí ele coloca somente naquele chão. Chaque maison doit avoir le sang. Quer dizer, cada casa deve existir Et quand sangue. l'ange de la mort E passera, quando o anjo da morte vai passar, il verra le sang. quer dizer, vai ver Je sangue. ne comprends pas. Quer dizer, eu não compreendo. Cet ange doit avoir le respect rien qu'au sang des animaux. Quer dizer, esse anjo só vai ter mesmo o respeito de sangue dos Rien animais. qu'avec le sang d'un animal. Somente com sangue dos Un animais. animal c'est mieux, un oiseau tourterelle. Quer dizer, animais somente aves, tudo Ange natural. donne le respect à la Quer dizer, personne. anjo somente respeitou Parce aquele qu'il a vu sangue. la présence du Porque sang. viu a presença do sangue.
Et quand l'ange de la mort est allé chez E les quando o anjo da Égyptiens, morte foi lá no il n'y avait Egipciano, pas le sang. não havia Tous sangue. les premiers-nés étaient morts. Todo primogênito morreram. Mais les enfants d'Israël Mas étaient os filhos de protégés Israel perguntaram. par les sangs. Foram protegidos pelo Le sang sangue. des animaux Quer dizer, o sangue dos avait animais la capacité de protéger tem a capacidade de proteger les hommes. os homens. Incroyable. E incrível. Ça, c'est le pouvoir de Quer dizer, l'Ancien poder Testament. do Antigo Testamento. Yeah, c'est comme ça. É assim. Tu peux préparer les versets ici, j'aime. Pode preparar o Exode versículo 29, aqui. 20 à 21. Êxodo 29, 20 a 21. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. En ce jour-là, sur la montagne de Sinaï, Quer dizer, naquele dia no Monte de Sinai, Moisés il a rassemblé les enfants d'Israël. juntou os filhos de Il a Israel. pris le sang. E ele não havia sangue. Il a jeté sur eux. Ele expandiu neles. Azoboa que la bango ba makila, Quer dizer, estava expandindo mesmo sangue. na ba solo makila wa. E com aquele cheiro de sangue. Le pH du sang, le potentiel d'hydrogène du Quer dizer, sang, proteger de c'est hidrogênio de sangue. 7.35, Quer dizer, tantôt somente 5. 7.45. E aí 1,45. Makila ezalaka fade te eza mwa mungu wa muke. Quer dizer, o sangue nem acorda, somente tem Le pouco pH a sal. monté un peu. Quer dizer, vai poder subir mais Vous pouco. voyez comment ça se passe? Tá vendo como acontece? Azoboa que la bango ba makila wana Quer na dizer, nzoto. então ele rejeitar aquele sangue no Écoutez le corpo. langage de Moïse. Agora, olha isso, a linguagem de Moisés. Ceci est le sang de l'alliance. Quer dizer, se é Oh, símbolo de aliança. Dieu agrée l'alliance à Quer travers dizer, le Deus sang des agreou essa animaux. aliança no sangue dos animais. Ça, c'est l'Ancien Testament. Isso é o Antigo Testamento. Lisez. Je lis au nom de Jésus. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Jusque-là. Mais quelque chose qui m'a dépassé. Quer dizer, outra pessoa que Quand não l'Éternel passou. voulait passer à la consécration de ses serviteurs, Quer dizer, quando o interno queria passar na il concentração do utilise seu maintenant servo. deux choses. Il Quer ne dizer, eu s'est só pas disse limité duas sur le sang. coisas. Quer dizer, eu discuto com os outros. Moïse voulait jeter le sang au milieu Moisés du foi peuple. expandir o C'est sangue seulement no le sang povo. qu'il a jeté. Quer dizer, o sangue que Il dit rejeitou. ceci est le sang de l'alliance. Quer dizer, disse que é símbolo da aliança. Pour la consécration Mas pela d'Aaron, consagração de Arão, il dit non, 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 non. disse Pas não. seulement le sang. Quer dizer, não somente o sangue. Tu vas asperger le sang. Quer dizer, eu vou expandir Mais mais le o sang sangue. sera accompagné avec l'huile d'onction. Quer dizer, mas o sangue vai se acompanhar Des com a choses. do sangue. Pas seulement le sang, Não somente o mais le sangue, sang avec l'huile. mas com azeite. Enfin, E aí no fim, qui travaille dans le temps. que vai atravessando o tempo. Écoutez-moi bien, Ouçam-me bem. très chers serviteurs. E aí sobre os servos. Tu peux être enclavé par le sang. Também pode se atravessar com o Mais sangue. si le sang n'est pas accompagné de l'huile, Mas se o sangue não está se acompanhando com a ton unção, ministère sera quer dizer, o seu stagnant. ministério vai se Ça ne va expandir. pas avancer. Quer dizer, não vão Mais avançar. pour que ton ministère révolutionne, Quer dizer, para todo ministério revolucionário, il faut que le sang soit là. precisa que o sangue Mais le sang existir. doit être accompagné de E l'huile. quando vai se acompanhar com azeite, Et ça change tout. quer dizer, vai mudar tudo. Et c'est ce qui va se passer. É isso que vai acontecer. Et c'est comme ça. E assim, Merci. obrigada. Le Nouveau Testament. O Novo Testamento. Il n'y a pas de montre. Por que não há relógio? Je ne veux pas dépasser l'heure, moi. Quer dizer, não posso ultrapassar a hora. J'ai encore un peu de temps. Tenho pouco tempo. Vous pouvez lire Aí podem ler. Hébreux chapitre 9, verset Hebreu capítulo 12. 9, versículo a 12. 16. E até 16. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des faux. Jusque-là, donnez-moi le micro. Revenez, maman. La Bible dit que Christ est entré une seule fois Quer dizer, a Bíblia disse que o Cristo dans entrou les somente a lieux terra, saints, no lugar santuário. non avec le sang de tourterelles et de que non. Quer dizer, não o Voici, sangue dos animais, quer dizer. il est entré avec son propre sang. Quer dizer, entrou com seu próprio Or, nous sangue. connaissons Christ, c'est lui qu'on appelle Quer Emmanuel. dizer, conhecemos que o Cristo que chamamos Voici Emmanuel. l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quer dizer, a ovelha de longe que vai tirar o pecado no mundo. La Bible dit qu'il y a eu l'inauguration du sang. A Bíblia disse que havia uma inauguração de sangue. Quer dizer que vai abrir aquela De l'alliance fonte. nouvelle E a à aliança travers. vai se abrir também. Cette fois-là, ce n'est pas le sang des animaux. Quer dizer, naquela vez que não é o C'est sangue le dos sang animais. de Jésus. Aí é o sangue de Et la Jesus. Bible dit par E a ailleurs, Bíblia disse aí, vous êtes justifiés. Vous savez,
Quer dizer, vão se justificar. Le sang, c'est comme la pluie qui descend. Quer dizer, o sangue é como se a Quando chuva a está a pluie cair. tombe. Quando a chuva caia, Il amène des vitamines. quer dizer, vai trazer Il y a des vitamina. arbres qui poussent. Quer dizer, as árvores que vão se Et la mover. terre devient Quer dizer, a vitamineuse. terra vai se vitaminar. Ça change tout. Quer dizer, vai mudar Ça tudo. balaye les microbes. Quer dizer, vai tirar todos C'est os comme ça avec le micróbios. sang de É Jésus. assim que o sangue de Quand le Jesus. sang de Jésus coule, Quando o sangue de Jesus circula, c'est carrément é aí, claramente, là où il y avait la sécheresse. onde havia Ça doit seco. pousser parce qu'il y a une Quer pluie dizer, vai se expulsar porque é a du sang chuva. qui est tombé. Quer dizer, o sangue que caiu. Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. Il y a une différence entre le nom de Jésus et le sang de Jésus. Quer dizer, a diferença entre o nome de Jesus e o sangue de Le Jesus. nom de Jésus est pour tout le monde. O nome de Jesus é para todo mundo. Mais le sang de Jésus n'est pas pour tout le Mas o monde. sangue de Jesus não é para Le todo sang de mundo. Jésus est pour les enfants de O sangue Dieu. de Jesus é para os É filhos de por ceux-là Deus. qui sont E sauvés. para aqueles que foram nome salvos. de Jesus peut Mas o être nome de utilisé Jesus pode ser para par tout le monde. para todo mundo. Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. Le sang, c'est comme la Quer pluie. dizer, o sangue é como a La chuva pluie que está qui descend. caindo. A chuva que é Là como où il y avait la sangue. stérilité. Quer dizer, onde havia Il y a esterilidade. les feuilles qui devaient Quer pousser. dizer, uma Les semente que vai arbres sair. devaient pousser. Quer dizer, o sangue vai se expulsar. Même si vous étiez Quer stérile, dizer, mesmo que era quand estéril. vous invoquez le sang, Quando invocamos o sangue, automatiquement ça change les données de la automaticamente vie. vai mudar aquele La extrato. stérilité Quer dizer, a change esterilidade vai mudar. à la fécondité. É somente Même si vous fecundável. étiez condamné Se mesmo foste par une condenado. maladie incurable telle que SIDA, Quer dizer, mesmo que for uma doença quand on invoque incurável. le sang de Jésus, Mas quando o sangue de et Jesus, quand le sang que descend, quando vai descer c'est nesse là la lugar, capacité, quer dizer, tem a le pouvoir capacidade de purifier de purificar le sang de l'homme, o sangue do homem. que celui-ci se justifie. Quer dizer, isso vai se Devant les justificar médecins. perante os C'est comme ça médicos. que la guérison É vient. assim que a cura vem. Écoutez-moi bien. Ouçam-me Il y a bem. des gens qui utilisent le sang de Jésus péjorativement. Quer dizer, só que utiliza o sangue de Jesus On ne somente peut para pas os outros. utiliser le sang de Jésus comme l'arme d'attaque. Quer dizer, Non. utiliza o sangue de Jesus como arma de ataque. Quer dizer, Non, os meus non, non. inimigos vão enviar sangue. Não. Le sang de Jésus, c'est O une sangue arme de Jesus défensive. quer dizer muito sensível. Le sang de Jésus ne fait pas du mal. Quer dizer que Jesus não faz o Car mal. c'est à travers le sang É quando através do qu'on sangue crie Père, quer pardonne-le. dizer, vamos gritar, Deus Le lhe sang de perdoa. Jésus ne peut pas brûler. O sangue de Deus não pode Le sang livrar. de Jésus ne peut pas tuer. O sangue de Deus não pode Mais matar. le sang de Jésus O justifie. sangue de Deus justifica. Quand tu es condamné par Quando les você está sorciers, condenado pelos les homens, sorciers te menacent. o professor não te Tu es ameaçarem. condamné, c'est vrai. Quer dizer, foste condenado Dans les verdadeiro. tribunaux, tu es Quer condamné. dizer, mas que eu que Mais quand on invoque le sang, Mas quando vamos invocar o la sangue, puissance du sang, quer qu'est-ce dizer, que o ça poder vai descer no Ça justifie ta cause. e vai justificar a c'est sua comme ça qu'on causa. obtient la délivrance. Quer dizer, isso que levamos libertação. églises de Dieu. Quer dizer, Jesus Cristo justificou. Écoutez-moi très bien. Agora, ouçam-me bem. Le sang de Jésus, O sangue de quand ça Jesus, descend, quer dizer, quando ça desce, change l'état du muda cerveau. o tempo do L'état du cérebro. raisonnement. Quer dizer, quando ele Là où conta, ça ne marchait pas, onde não le caminhava, sang est capable o de sangue tout vai changer. aparecer, isso vai Ça mudar. change et ça Quer dizer, justifie. vai se justificar. Même si tu étais dans la réalité de la Mesmo que estava na pauvreté, esterilidade no mais povo de quand le Deus. sang Mas quando o descend, sangue de Deus vai ça descer, change les données de quer la dizer, vie. vai te dar vida. La puissance du sang. Quer dizer, o poder de C'est pourquoi la sangue. Bible dit É por isso ceci. a Bíblia diz o Ils seguinte. l'ont vaincu. Quer dizer, ele venceu. À cause. Quer dizer, ele venceu no Lost. La Bible n'a pas dit ils l'ont vaincu à cause de la parole. Quer dizer, a Bíblia disse não venceu pela La palavra. Bible n'a pas dit ils l'ont vaincu à cause du nom A de Bíblia não Jésus. disse porque venceu somente pelo nome de Mais Jesus. ils l'ont vaincu. Mas eles venceram À cause du sang de através l'agneau. do sangue que nós Le temos. sang est présent O sangue quer dizer Le sang est permanent. O sangue é permanente dans la vie de l'homme. na vida do homem. C'est comme le drapeau d'une É ambassade. como o sangue é bandeira Dans de chaque Israel. ambassade, il y a Quer un dizer, cada drapeau. ambassade tem Ça aquela reste bandeira. la nuit et jour. Quer dizer, um dia ou Il uma plaît qu'il noite. neige, le drapeau est Quer là. dizer, pode aparecer tudo, ele está aí. Ça signifie ça, c'est le pays Quer d'autrui. dizer, isso vai para Et aquele pour país les de enfants Deus. de Dieu, Pelos filhos de le Deus. sang reste Quer dizer, permanent. vai permanecer. Que tu sois dans le Quer péché, dizer, mesmo com o que le pecado. péché ne soit pas là. E o pecado vai Le estar sang aí. reste en O toi. sangue vai restar em ti. C'est pas ça que nous vivons. É que nós vivemos. Les sorciers peuvent se lever ou pas. O bruxo não pode se levantar. Le sang de Jésus peut changer l'histoire de ta vie. O sangue de Jesus pode mudar a história da sua vida. Pourquoi nous avons appelé cela croisade? E por que nós chamamos disso Pourquoi pas cruzada? conférence? Pourquoi pas convention? Por que não conferência ou convenção? Parce que nous sommes dans une société de Porque transformation. nós temos como uma Il faut que sociedade de l'histoire change. transformação. Que vamos mudar a história. C'est comme ça que ça se É passe. assim que acontece. Merci beaucoup. Obrigada. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. L'histoire doit changer. A história deve mudar. Et là où je suis, Quer dizer, onde eu estou. je ne vous regarde pas. Quer dizer, você não pode olhar somente em Je vois ce vocês. que le Saint-Esprit est en train de faire en Quer vous. dizer, vai notar que o Espírito Santo está a operar em Comment il vocês. est en train de changer vos vies. Vai ver que o Espírito Santo está a Comment mudar il est en vossas train vidas. de transformer Quer vos dizer, vies. está a transformar vossas vidas. J'ai appelé cette croisade l'essai. Quer dizer, eu chamei dessa cruzada o sangue. Mais aujourd'hui c'est le premier jour. Mas hoje é o primeiro dia. Demain ça sera le deuxième jour. Amanhã será o segundo dia. Écoutez-moi bien. Ouçam-me bem. Quand nous prêchons l'évangile de Quando Dieu, nós pregamos o Evangelho de Deus, nous connaissons que c'est une puissance de nós Dieu vamos saber que é um poder de pour le Deus. salut de celui qui croit. Somente para
para a salvação daquele que crê. L'Éternel se révèle dans les assemblées des saints. O interno vai ser encontrar somente assembleia de Pour sangue. transformer les ministères. E é isso para salvar o transformer ministério. la vie et la Para santé. transformar somente a vida e a saúde. Transformer tout ce qui ne Para marchait transformar pas. tudo que aquele não se transforma. Maintenant, tout ce qui ne marchait pas dans E votre tudo vie. que não caminhava nas Il vossas faut que vidas. ça commence à E aí changer. vai começar a mudar. Et c'est comme ça que ça se É passe. assim que acontece. L'ange de l'Éternel est là. Anjo de interno está Et aí. il est en train d'agir. Ele está a agir. Tous ceux-là qui étaient Todos aqueles condamnés que foram par condenados le sang de Jésus. pelo sangue de La Jesus. justification A reste justificação vai inévitable. reinar. L'Éternel a O franchi son interno vai peuple. fazer seu Et povo. c'est comme ça que ça se É passe. assim que acontece. L'Éternel descend Eterno desça et agit. e acha Que la gloire de Dieu descend ici. que a glória de Deus desça nesse lugar. Je n'ai que 5 minutes encore. E somente 5 minutos Je que dois eu estou. respecter l'heure. Queridos, eu já vou terminar. Pourquoi vous me regardez? Vous dormez? Queridos, porque estão me olhando, estão a dormir. Vous ne connaissez pas ce que vous devez faire? Não conhecem o que estão a fazer. Le jour où l'Éternel ne guérira plus Ricky Maïn la démission de son pastoral. Queridos, o dia que o Senhor não vai curar mais, vou Et tirar le aquele jour où ministério l'Éternel pastoral. ne bénira plus Ricky O Maïn va dia que o interno démissionner. não vai abençoar também, ninguém vai ser tocado. Mais si je travaille encore, Mas se eu estou a trazer ainda, parce que le panier circule encore. é porque o cesto está a circular. Chantons Jésus. Levanta somente a mão. Chantons le nom. Encore une fois, vive de Jésus. Il est Jésus notre Dieu. Chantons Jésus. Oh, chantons Jésus. Chantons Jésus. Chantons tous Chantons le nom de Jésus. Chantons Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Chantons Esprit. Oh, chantons tous le nom de l'Esprit. Esprit de Dieu. Ah, Esprit. Oh, chantons Père. Oh, chantons Père. Oh yeah. Oh, chantons le nom de Jésus. Chantons Jésus. Chantons Jésus. Yesuas ali zambe. Yesuas ali zambe. Yesuas ali zambe.
Nabiso Nyonso Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Nabiso Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Nabiso nyonso Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Nabiso nyonso Oh Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Yahweh Yesu azali Nzambe Nabiso nyonso Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Nabiso Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Nabiso Oh biso tokomona ye soki tokotosa ye biso tokomona ye nalola Yahweh biso tokomona ye soki tokotosa ye biso tokomona ye nalola azali Nzambe Alleluia 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 na Yesu yo Nzambe nanga Alleluia Alleluia acclamons Jésus Alléluia na Yesu et on mettra tout le concert. Mettez ma boko maintenant. Acclamons